Good morning mga kagabasapod. Another day na punta nga taga na putag lubiron kay gwapo magtimpo. Taga taron para mahumaning ko ana. Tanawan niyo guys sa pagtaga nga gibira na mo. Let's go. Oh. Guys, tambok. Punuan guys oh. Hi guys, welcome to my vlog. Pwede sa mo. Tulid kay guys. Daggo pa yun. Yes, makainit kayo. Kadro og 12. Pila na? Pila ning kuan are? Yes na dia. Kaman namin gisukod mo ni. Kana repeat. Jis ne. 12. Oh, 12. 12 kita squadron ni 12 pod. Tambo kayo. Eh, 12. 12 gyapon.